हेलो एस्पिरेंट ओडिशार जेकोसी क्वेश्चन पेपर की भी आपण माने उठेकी देखंतु आपण मानकु इंग्लिश पेपर रो सेठारे एक्टिव एवं पैसिव रो निहाती भाबरे क्वेश्चन आपण माने देखिबा में पाइबे एवं एई एक्टिव और पैसिव यार बहुत सारा ट्रिक अच्छी जदि आपण माने याकू बुझिबा को जिवे थ्योरी वाइज पूरा डिटेलली ताले बहुत टाइम लागिबो मात्र एई वीडियो रे मु गोटे ट्रिक साहाय्य रे आपण को सिखै देई परिबी एवं आपण माने मध्ये बड़ बड़ एग्जाम रो जो एंट्रेंस क्वेश्चन रो एक्टिव एवं पैसिव क्वेश्चन आसी थाए ताकू बहुत ही इजी रे सॉल्व करि परिबे एवं बिल्कुल सटीक भाव रे करि परिबे मु गारंटी दउची एई वीडियो देखि सारला परे शेष रे जो क्वेश्चन आमे करबा से सब रे आपण माने 100% ठीक ही आंसर देबे तेबे आसंतु सही ट्रिक को शिखिबा एहा पूर्व आमे जस्ट थटिया गोटे कॉन्सेप्टटा क्लियर हो जिबा देखंतु हमर जो एक्टिव वॉइसटा थाए से एक्टिव वॉइस रे सर्वप्रथमे सब्जेक्ट आसी थाए तापर वर्ब आसी थाए तापर ऑब्जेक्ट आसी थाए किंतु जो पैसिव वॉइस रे सब बड़े जानि रखंतु ये गोटे की पॉइंट आपण जानि रखंतु जे ऑब्जेक्ट को प्रथमे लिखिबार अछि माने लास्ट जोडा थिबो से प्रथमे फास्ट को पळै आसीबो तापर वर्ब रहिबो तापर ऑब्जेक्ट रहिबो एवं आउ गोटे सबुठारो इंपोर्टेंट पॉइंट को मन रखंतु ताहा कोन ना ताहा होछि आमे जो वर्ब को पैसिव रे यूज करबा से सर्वदा वर्ब रो थर्ड फॉर्म हेबो जेमिति कि हमर डू वर्ब रो सेकंड फॉर्म कोन ना डू परे डिड हुए एवं यार थर्ड फॉर्म कौन ना डन हुए ताले आमे ए डन को यूज करबा सर्वदा पैसिव रे ये होची डू वर्ब रो बाकी एही परी आउ भी जेते सारा वर्ब क्वेश्चन रे दिया जाइथिबो तारो V3 बा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हमको मन रखिबार अछि एवं एही पास्ट पार्टिसिपल को ही हमें पैसिव रे यूज करबा ये होची गोटे की पॉइंट या को आपण मान निहाती भाबरे मन रखंतु माइंड पुरंतु जे हमें पैसिव रे केवल V3 को ही यूज करबा तबे आसंतु हमें ट्रिक 1 को जिबा एवं ट्रिक 1 रे कोन दिया जाय ताकू शिखिबा ये बहुत ही सहज आपण में टिके ध्यान देले बहुत ही आसान तरीके से शिखि परिबे तबे देखंतु ट्रिक नंबर 1 ना कंटीन्यूअस टेंस रे थिबो चाहे से प्रेजेंट रे हो किबा पास्ट रे हो को भी टेंस रे थाउ जदि कंटीन्यूअस फॉर्म रे थाए माने कंटीन्यूअस फॉर्म केमिति चिनिबा ना वर्ब रो प्रथम फॉर्म थिबो एवं सेतिरे आईएनजी लागि थिबो जेमति कि मो से डू वर्ब को ही नउची डू वर्ब रो प्रथम फॉर्म डू एवं सेतिरे आईएनजी लागि थिबो माने डूइंग हेतिबो एही परि भाबरे जते बडे आमे जो दिया जाइथिबा जो गिवन हमको दिया जाइथिबो सेही सेंटेंस रे एही परि भाबरे जते बडे थिबो वर्ब टी यूज हेतिबो सेही समय रे आमे कोन करिबा ना सेही समय रे आमे पैसिव जते बडे करिबा आमे यूज करिबा काकू ना बीइंग ए बीइंग को यूज करिबा देखंतु एटा टिके आपण माने कंफ्यूज होथिबे मु जस्ट गोटे एग्जांपल देकी आपण मानको बुझी दउची तबे देखंतु ए जो एग्जांपल टे मु गोटे नेइची एटा देखंतु हमें कोन लिखिचू ना वी आर प्लेइंग क्रिकेट ये धरो क्वेश्चन रे दिया जायछि कोन ना वी आर प्लेइंग क्रिकेट ये कोन ना एक्टिव वॉइस रे अछि जदि आमे याकू वर्तमान पैसिव वॉइस से करिया पय जिबा ताले सर्वप्रथम काहाकू लिखिबा देखंतु एटा मु प्रथम रे ही कहि दैछि जो लास्ट जो ऑब्जेक्ट लिखा हितिला से ऑब्जेक्ट को हमें प्रथम लिखिबा ताले एटा ऑब्जेक्ट के देखंतु ना ऑब्जेक्ट देखंतु ता तळे मु ओ दैछि ऑब्जेक्ट होछि क्रिकेट ताकू हमें सर्वप्रथम लिखिबा एहा परे काहाकू लिखिबा देखंतु एटरे वी थिला बोली कि एटरे आर लिखा हिछि ताले क्रिकेट पय हमें कोन लिखिबा ना इज लिखिबा ए सेम जिनिस जदि एटरे वेयर थांता पास्ट रे ताले एटरे हमें वाज लिखि थांतु बुझियला तेबे वर्तमान कथा जो हमर एटरे हमें सिखिलु जे जदि एक्टिव रे कोन ना कंटीन्यूअस फॉर्म रे थाए ताले सेटरे कोन लगेबा ना बीइंग लगेबा ताले देखंतु एटरे मध्य हमर जो ऑब्जेक्ट लिखा हिछि से ऑब्जेक्ट रो परे हमर इज लागि कि तापर के लागि छि ना बीइंग लागि छि बीइंग एवं आउ गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि आपन को प्रथम रे कहितली ये होछि की पॉइंट कोन ना पैसिव रे सर्वदा वर्ब रो थर्ड फॉर्म ही लागि थाए तबे देखंतु एटरे पैसिव ए पैसिव रे हमर कोन ना कोन वर्ब थिला ना वर्ब थिला हमर प्लेइंग रो पूरा मूल वर्ब कोन पळे आसीबो ना प्ले से प्ले को हम जदि देखिबा ताले प्ले प्लेड प्लेड ताले V3 फॉर्म कोन ना प्लेड देखंतु सेही प्लेड वर्ब को एठरे यूज करा जायछि तबे आसंतु हमें आउथरे रिवाइज करिके देखिबा जदि टेंस रे कंटीन्यूअस फॉर्म थाए ताहले आमे सेठरे बीइंग यूज करबा एवं V3 जे कोनसी भी टेंस थाउ सब जगह रे V3 यूज होबो ही हेबो खाली एतिकी मन रखंतु कंटीन्यूअस थिले बीइंग को यूज करबा ताले देखंतु एठरे ये आमे जानि देलु जे इज परे इज एम आर परे आईएनजी फॉर्म अछि तेन करी ये गोटे कंटीन्यूअस फॉर्म आ कंटीन्यूअस फॉर्म माने कोन जानिबा ना एठारे बीइंग वर्ब यूज होबो ए जो बीइंग टे यूज होबो ए बीइंग यूज हे सारिला परे हमर वर्ब लागिबो एवं पैसिव रे सर्वदा वर्ब कोन थाए ना V3 फॉर्म रे थाए तबे आसंतु हमें आउ किछि एग्जाम रे आसीथिबा क्वेश्चन को करिबा जो गुडा कि आपण को बहुत ही इंपोर्टेंट हबो एवं
ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ 100% ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ସି ଇଜ୍ ମେକିଂ ଏ କେକ୍, ସି ଇଜ୍ ମେକିଂ ଏ କେକ୍। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅପସନ୍ 1 ଦେଇଛି ଏ କେକ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ହାର୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେବା କେକ୍, ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ସାରାରେ ପ୍ରଥମେ କେକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅପସନ୍ 1 ଦେଇଛି ଏ କେକ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ହାର୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନେବା କେକ୍, ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟା ସାରାରେ ପ୍ରଥମେ କେକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଇଜ୍ ସେ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଇଜ୍ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଆଉ ଇଜ୍ ହିଁ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ୱାଜ୍ ଏବଂ ହେଜ୍ ଇଏ କଟିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଭାର୍ବ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭାର୍ବର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଇଂ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଇଂ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଭାର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବରଟା ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆକ୍ଟିଭରେ ଅଛି ଇଏ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେନ୍ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ଦ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଦ ଲେସନ୍। ଏଠାରେ ଦ ଲେସନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଏ କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ନା ୱାଜ୍, ତାହେଲେ ଏ ଲେସନ୍, ଗୋଟିଏ ଲେସନ୍, ଦ ଲେସନ୍, ଲେସନ୍ରେ ୱାଜ୍ ଲାଗିବ କି ୱେର୍ ଲାଗିବ, ୱାଜ୍ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଏଇ 2 ନମ୍ବର କିମ୍ବା 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ। ବାକି 1 ଏବଂ 3 এই দুইটা ସାରା କଟିଯିବ ଏବଂ 2 ଆଉ ଅପସନ୍ 4 এই ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ବିଇଂ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ବିଇଂ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ଏବଂ ତାପରେ ଭାର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଅପସନ୍ 4 ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ 4 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରନ୍ତୁ ବା ପଜ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିବେ। ଏହାର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଭଏସ୍ର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତାହେଲେ ୟାର ଆଉ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଏବଂ ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁ ରହିଗଲା ଯେମିତିକି ପାଷ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉ ଯାହା ବି ରହିଲା ସେ ସବୁର ଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ବି ନେଇକି ଆସିବି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଏକ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେତେ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।